Good afternoon guys. Tara punta natin yung garden. Itong nabahaan nakaraan. Pinagpalahan ko lahat. Ano? 3 linya lang kaso to. Tapos dito nabahaan din. Pipino. Matanda-tanda na to eh. Huh? Grabe. Ito. Dami. Ano yan? Ano po? Tagal-tagal tayo makaka-upload ng mga memes. Kasi nga parang nagatampo si Carlos eh. Aray mo. Joke lang. Grabe ng sukal guys, napabayaan. Nabaan kasi. Tapos yan pala yung maisan. Tinabas na. Aalaruhin ulit. Ayun naman nag-go-go. Grabe pasmado. Ito yung sibuyas na karan na naapak-apakan ko.